कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक, 2 FC जवानों समेत 33 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 6 हमलावर FC की वर्दी में मुलविस थे, सब मारे गए। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की भी 10 अफराद के जाँ बहक होने और 33 जख्मी होने की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज की तकरीर की गूंज, कौमी असेंबली में पहुंच गई पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। इजलास 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। नवीद कमर ने कहा कि तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं, हमें ना वजारतें चाहिए ना कुर्सियां, कोई हमें फीस नहीं मिली हुई है कि आपके साथ बैठें, इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपके इत्तेहादी पार्टनर नहीं हैं। तजावीज़ तो दे सकते हैं, आप इसको सिंध पंजाब का इशू क्यों बना रहे हैं? सिंध है तो पाकिस्तान है, ये पूरे मुल्क को जोड़ता है। ये सिंध का पानी है ना पंजाब, ये सबको फ़ायदा देता है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हुकूमती बेंचेस के साथ बैठें। इस वक्त हमारा मुल्क सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है। लोग ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि लोग मुल्क की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। इन लोगों पर तो रहम करें जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा लोगों में गए, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की। इजलास खत्म होने के बाद पीटीआई अरकान ने अपनी असेंबली लगा ली। पीटीआई अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठ गए। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खां हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई अरकान की जानिब से शमा जुनेजो को भी तस्करा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक मरतबा फिर बड़ी सतह पर रद्दोबदल का इम्कान। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरक्की की वजारत तब्दील होने का इम्कान। वज़ीर आपाशी आकिबुल्लाह की वजारत में तब्दीली ज़ेर गौर। हायर एजुकेशन की वज़ीर मीना खान आफरीदी, मुशीर सेहत और सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की तब्दीली का इम्कान। वज़ीर स्पोर्ट्स, मुशीर टूरिज़म और मामले खुसूसी बराए जंगलात में रद्दोबदल मुतवक्के। कुछ वज़रा की वजारतें तब्दील होने जबकि कुछ की वजारतों से महरूम होने का इम्कान। वज़ीर आला ने काबीना में रद्दोबदल के हवाले से बानी पीटीआई को एतमाद में ले लिया। जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही एक जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिट काबिल समाअत है या नहीं यह हाई कोर्ट ने तय करना है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रिट पर एतराज़ात बरकरार हैं। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त निपटा दी। मजलूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम होने का इशारा। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। मुआहदे के करीब पहुंच चुके अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस मंसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सुदूर मेरे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने भी मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। ईरान से मुतालिक भी नेतन्याहू के साथ मुआहदा किया गया। अमरीकी सदर का कहना था कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर हमास मुआहदा मुस्तरद कर दे तो इसराइल को मेरी मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल होगी। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। गजा में अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए लाजिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 निकात का खैर मकदम। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि यकीन है कि सदर ट्रंप इसको हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर है। सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए खुसूसी अलचीज़ स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। ट्रंप की गजा से मुतालिक मुजवज़ा अमन मुआहदे की दस्तावेज सामने आ गई। पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी बनाएगा। गजा अथॉरिटी इंतज़ाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गजा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स नामजद करेगी। इस्लामी और अरब ममालिक की फ़ौज दीगर अफवाज गजा की मुश्तरका कंट्रोल संभालेंगी। गजा अमन अफवाज में पाकिस्तान का भी किरदार हो सकता है। इसराइली अफवाज फौरी तौर पर गजा से निकल जाएंगी। इसराइल की जानिब से मुआहदा कबूल करने के 48 घंटों के अंदर तमाम जिंदा और हलाक और गमालियों को वापस कर दिया जाएगा।
بدلے میں اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ امداد کی تقسیم اقوام متحدہ، ریڈ کریسنٹ اور دیگر غیر جانبدار ادارے کریں گے۔ اسرائیل یا حماس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ کسی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے امریکی صدر کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہو رہے ہیں اور اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں، پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ اسرائیل کا E-1 بستی منصوبہ دو ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہے۔ مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی کوششیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، توانائی شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا سیمینار سے خطاب، کہا نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ماحول دوست توانائی کا فروغ ہماری ترجیح ہے، انرجی مکس میں قابل تجدید توانائی کا حصہ بڑھایا جا رہا ہے، گردشی قرضے پر قابو پانے کے حوالے سے ٹھوس پیش رفت کی گئی ہے، ڈیجیٹائزیشن سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز تیزی، 100 انڈیکس 1,66,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 1,370 پوائنٹس کا اضافہ، سرمایہ کار خوش، ایک دن میں اربوں کما لیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بتدریج بہتری کی نوید سنا دی۔ رپورٹ میں کہا کہ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3% رہنے کا امکان ہے۔ پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت میں بہتری جاری رہے گی۔ IMF پروگرام سے اصلاحات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ مستقل اصلاحات اور پالیسیز پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ حالیہ سیلاب سے بنیادی ڈھانچے اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تعمیراتی شعبے کے لیے بجٹ 2026 میں مراد بحالی میں مددگار ہوں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے مالی سال 2026 میں مہنگائی 6% تک پہنچنے کی توقع بھی کی ہے۔ کہا کہ مہنگائی میں اضافے کی وجوہات سپلائی چین متاثر اور گیس ٹیرف میں اضافہ ہے۔ ایشیائی بینک کی اسٹیٹ بینک کو مہنگائی پر قابو پانے کی محتاط پالیسی اپنانے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ دیر بعد چکوال کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ یونیورسٹی آف چکوال میں طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح بھی کریں گی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث سرکاری اور نجی سکولز 11 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ شہر میں سیکیورٹی انتظامات مکمل، پولیس اور دیگر ادارے متحرک۔ پاک فوج اور ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ کے زیر اہتمام وادی تیرا میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ مختلف علاقوں میں شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ پاک فوج کے ماہر ڈاکٹرز نے مستحق اور نادر مریضوں کا معائنہ کیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 700 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ وادی تیرا کے عوام کا طبی سہولیات کی فراہمی پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔